Bigay ka uli naman ha. Go. Man, I can see you. Yan na madilim na ate, bisa mo na. Nice up. Over, over. Yes. Ay, sorry. Hey! Mas yan. Okay, tara, let's go. Parang palabot talaga yung mga sabi, no? Net. touch. Go, let's go. Stay one. Save mo. So 1-1? Stay one. Are you playing power right side? Oh, right side. Right side? So you're Flower? Sibol ha. Ikaw na mag-power. Sibol ha. I can play power. Paano? Hindi din pwede A. Wala ba? No, it's in. Hala, Careful. It's okay. We forgive you. Ikaw baka nahulog. Josh is like, let me just... Let's go. Be careful. Go! Yes. Bilis. Atas mo. Hala, ano ba? Sige. Nice. Go! Over! Good up. Okay na, ingat. Tuwan. Nadulas ako. Good up. Ba't ka humaharap na kasi? Nadulas ako. Playing middle there. Wait, we're still talking. Uy, tigilan. Oh, ito ka. So, I'm middle one? Middle daw ako. So I'm right Sige, side, ka no? muna. You're up. Okay, I'm right side. Fine. Right side. Let's Up, let yeah. me know early. 3-2. Tingnan ano. 4-2, good serve. Out. Inunit pa. 3-4. If pretty pass. Playing middle. Pretty pass, ha? Go na. Right in the mailbox. 5K. You okay? Medic. Hindi right side na, go. Ay, putang ina. Go. Ay! Gitna ako. 4-5. Talong ka. Let's go guys, let's go. Ako middle. Ay, ikaw middle. Ako middle. Ay, ako na. English ko dyan. 4-5. Meron ka. Hey. Under? Laman tayo, guys. Nainig siya. Mag-quick ka, mag-jema tayo. Pagpaganda. Pag-press ako, tres. Jema. Ano sa akin? Oo, kanan ko. Kanan ko ah. Kanan ko papasok ka. Kanan kamay ko. Okay, go. 5 ball. Wala. Yun na, wala akong pinapalong matino. Wala kayong pasa. Ilang pasa, ako di pumasa mga ano. Jemo malansa. 6-5. Malansa. Yes. Parang interview sa indoor. Assistant. So I'm gonna be playing right. Big English there. Yes, Go. quick. Ay, sorry. 7-6. Likod ba sa harap? Harap eh. Akin yun. Mali yung tapo. Nice go. Ano? Yung tawa. May 6 akin na. Tignan ko lang kung may pasaba ko wala. Kung wala pala. Score? 8-6. Dalawa lang, di nakakasimahot yan. At maganda rin, no? Oh. Iba! Wala. Get. Nice one. Gulo kayo, di ba? Huwag na din yan, oh. Hey!
Ate, ako pumasa. Ano, matas pa lang ako, ate pumalo na, pabalik na yung bola, oh, 90. Go, go. Pag meron talaga, pero parang wala eh. 90 na, go. This or Ayan na, nagkakago na sila. Pasok ka na, Lab. Right side. 7-10, 7-10. Wala ka na. Ha? 9-7 pa lang, hulog ang piso ko sa 9-6. 9-7. Pero pag ba dito lang? nice. Wala ah. Wala. 8-9. Isa na lang. Hindi ko ano eh. Ate yung mahaba yung galit. 8-9, 8-9. Ano? Ay, Go! go, go, go. Ano? Get. That's fine. Nice. Sorry. Face! Ano po ito? 0-8. Wait, sino? So it's not John. Score? 10-8. Lamang sila dalawa lang. Yung kaya. Ano ba ito? Ano ka? Out. Hello? Ako naman. Ano ba? Ay! Mag-ikot. Oo, middle ka. Ikaw, pasok ka sa Justin eh. Tama, ikaw. Iman, ikaw na. Si Iman nga, tapos pasok ka na. Kasi middle setter eh. Nakakapalo. Ate, ako din naman nag-aaral. Serve! 9-10. Oh, wala. Get. Sorry lang, it's okay. Yes. Ay, go. Ha? Short. Nag-slow mo ko bigaan eh. Ako yun. Kayo talaga ako eh. Yan ba? 1-9. Nice. What's the process? 8 or 8? 2-9. Which one is it? 12-9. Thank you. 12-9. Bakit? Parang lumipad. Good try. Good try. Ano nakita? 3-9. Pin. Grabe yung mga service. Diretso lang yun. Kuya. 4-9. Get. Ate. Pasok. Nice one. Get. Outside. Touch. No? Net. Let ako! Touch. Ang ina. 5-9. Nakita nila. That's why you always say touch, Josh. They will admit. 5-9. Oh, good idea. Sorry. 0. 5-0. Right away. Ay! Outside! 1-5. Okay lang yung ganun na. Hindi, ganun lang. Basta wag maganda lagi yung pasok-pasok. So, pasok ako dito. Kahit saan maglalaro dapat din. 1-5 yan. That's small? Check. Very check naman, dito sa palm. Parang ano eh, I think it's the red. Dito sa palm. Which one? What?
Grabe ka. 7-1. Hindi ko pila. Serve. Get! Ito na yun. Shit! Ah, shit. Get mo ko. Okay, man! Power. Itin. Ang ino mo. It's so loud. Ang Ganun. Okay, let's go. Get. 3-7. Dapat masakit ako na mababot. Ayaw nga ba? Ayaw plato naman siya. Ay, baka ano naman siya? Hindi ah? Oo. Hindi, tumatalon sila. Ah! At over? Score? 4-7. Okay, let's go. Hey. Wala, di ba? Nandiyan sa linya. Nagtatalon na Yung sila. third touch nila. Yung third touch. Oo, pwede. Hindi naman. Cover! Nice. Alis! Hi! Hi! Wala! Nice! Ay! Ay! 5-7. Pang set na. Ano nag-sign mo yun? Oh, 2 points. Fine. Oh, ate. Nice! Go, go, go. At sasapap. Ay! Naghayaan. Finally. 8-5. Pasok tayo. 8-5. 18-15? Yeah. Okay, go. Nice pass. Get! Go. Sige din, G. Maganda ha. 9-5. Nice pass. Nice pass. Try, baby. Let's go. Hey, one. Boys, katiin mo. Isa pa. Inside. Inside. Gumalaw yung tape. Sino ka kung nyo alam ko? This is natin. Let's go, Josh. Gemma. Gemma tayo, Gemma. Gemma ha. Oh, Gemma. Akin. Ayan. It's out. Boy! I go Out. now. Hindi talaga, hindi. That line. How is that line? That was so far. Tinago mo line yun. Challenge. Di wala ko. Line. 0-7. Team Josh Out. is in Hoy, hindi ko bigyan out talaga. Very out. 0-7. Hey, go. Isa lang yan. Oh! Oh! Out. Zero 8. Serious. You're so loud. Out. Check. Outside. 0-9. Score? 0-9. 2-9. Ay, go! Get! Mine! Ako. Pag na yun eh. Hey! Wala! Ate. Ay, go! Ano ko? Go, Beng. Get. Ay, Iman. Ay! Get, Iman! Oh, ate. Press. Ay, shit! Bala! Get. Ay, go, go. Oh, balik ko. Ang play nyo. Ayun. Wala mo. Let's the ball. Pangingay mo! All sila ng fall. You're so loud. Ay, bad. 20 all. Go, BC. B. Nice! Ay! Wow! Yes talaga yun eh. Ay, wala talaga ate. Huwag na ano. Ganda ng sabit ng bola. Wala.
Oh, BDL, BDL. BDL ka, BDL, BDL. BDL. BBL. Sundan mo ako ah. Wala. Kasi naman. Outside ata? Ajay ba? Ate, BDL sundan mo ako. Patungo sa akin. Akin yan. Saan ka? Sa akin o layo? Tayo. Hindi, akin yan. Papalo yan. Oh, ang ganda ate! BDL! Yes, ganda! BDL. Ikaw, net! No. Bola. Out. Hoy, net! Net! Ang layo ko. Reserve. Di ba't mo naman pinatchay? BDL yun ah. Pitchay! Yung petsay naman si BDL. Mukhang baliton. Isa pa, maganda yun oh. Ay, get. Next one. Foul. Wala. Good try, Josh. Way to be there. Right side. 1-3. Ate, yung palo nga yung Alberta. Free! BDL! Wala na yan oh. Ay, wala! BDL yun! Serve mo na kagad. Kung pasa mo naman! Sagod na sagod! Yan! Uy! Sorry. Or 2. No, I just served. 24-22? Ay, di last na ako. Dahil yung isa. Rogers two po. Kasi ako mabababa lang, diba? Oh, ate. Go na! Wala. Out! Isa! Sabi mo, Iman. Pasok ka na Nice dyan. perspective. Triple. Solution. 23-24. Hey, take short. It's dark, Ikaw dito. okay? Sa isa ka. Kunin mo sa ace. Oy! Dito. Let's go. Hey, 1 point. Serve! Nice. Go! Go. Inis tong mga. One. Wala nang third set. Uy, BDL, isa pang BDL. Ay, marunong mag-finish. Dapat sa inyo.